الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم صفحہ 3 کا اشارہ ڈی پڑھیں گے اور یہ ہمارا صفحہ 3 کا آخری اشارہ ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ کلاس جو ہوگی ہماری وہ ریویژن کلاس ہوگی، ہمارا جو مڈ کوئز ہوگا اس کے لیے ریویژن ہوگی۔ جتنے بھی ہم کلاسز لے چکے ہیں ان کے 3D تک سب کی ہم پہلے دن سے لے کے جو بھی کلاسز ہوئی سب کی ریویژن کریں گے، اور 2 دن ریویژن رکھیں گے ہم۔ ایک دن جو ہے جیسے دن میں 2 کلاسز ہوتی ہیں، ایک کلاس میں ہم قرآن پاٹ کی کریں گے ریویژن، اور دوسرے میں ہم گرامر پاٹ کی کریں گے۔ اور اس والی کلاس میں ہماری یہ لاسٹ والا ہمارا اشارہ ہے، اس کے بعد ریویژن کی کلاس ہوگی، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل اس کا ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ تو ریویژن میں ہی ہم اس کے بارے میں جو اس طرح کے کوشچن ہوں گے، تھوڑا ان کے پیٹرن جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کچھ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، ابھی سے دیکھ لیں۔ آپ کے سارے جتنے بھی گوگل ہوم ورکس ہیں ان میں آپ لوگوں کو کون سی ایسی چیز ہے جو مشکل لگی، جو سمجھ نہیں آئی، وہ آپ لوگ مجھے اس دن پوچھیں گے اور ہم ڈسکشن کر لیں گے تاکہ آپ سب تک کنسیپٹ جو ہے کلیئر۔ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم QC2 پڑھ رہے ہیں، اور QC2 میں ہم قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے پہلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں گرامر کے ساتھ، اور ان میں ہدایت کی بات ہے، متقین کی، کافرین منافقین کے بارے میں بات ہے، اور دعوت قرآن کی بات ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی پہلے انسان کو ہدایت ان کے بارے میں بات کریں۔ ہم ان 5 صفحات کے اشارات کو اپنی 5 انگلیوں پہ اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو تھم ہے اس کے اوپر پہلا پیج آئے گا، پھر 2 اور 3 فنگر ہے، پھر 4 اور 5 فنگر۔ اس طریقے سے ہم اپنے جو مضمون ہے اس کے اشارے ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا اشارہ پہلا پیج تھا اس کے اوپر جو مضمون ہے وہ ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اور دوسرے پیج پہ ہمارے اشارات ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو روپے۔ چلیے مس ہوا آپ اشارے کو پڑھیے، ذرا ریوائز کیجیے دونوں کے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو روپے۔ چلیے مس حسنہ آپ اس کے شارٹ اشارے جو ہیں یہ دہرائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا تیسرا صفحہ جو چل رہا ہے، اس میں جو اشارات ہیں اس میں سب سے پہلے آگ کی مثال اور بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اس میں سے ہم 3 اشارات پڑھ چکے ہیں، اور ہمارا جو چوتھا ہوگا وہ آج ہم پڑھیں۔ تو اس کو جو ہے اس تیسرے صفحات کی اشارے بھی ہم دہرا لیتے ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ چلیے مس ہوا دہرائیے آپ۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اس کو شارٹ بھی دہرا لیجیے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے چوتھے اشارے کی طرف چلتے ہیں، قرآن کا چیلنج۔ اس سے پہلے جو تھا اس میں قرآن کی دعوت ہم نے پچھلا اشارہ پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، آج ہم قرآن کا چیلنج پڑھ رہے ہیں، قرآن کا کیا چیلنج ہے، پچھلی آیات کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا، اب کہا جا رہا ہے اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کی جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ یعنی پچھلی آیت میں جو ذکر تھا وہ توحید کے بارے میں تھا، اللہ نے کہا تھا میری عبادت کرو، میں نے پیدا کیا تم لوگوں کو، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا، توحید کی بات تھی۔ اور آج کا جو ہمارا اشارہ ہے اس میں رسالت کی بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، تو آج رسالت کی بات ہوگی اس والے اشارے۔ اسباق میں ہے کہ قرآن کا چیلنج ہے،
ان کے قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں کو، تحقیق کرنے والوں کو اور فلسفیوں کو جمع کر لو، سب کو جمع کر لو، ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ جیسے قرآن چیلنج دے رہا نا، تو اسی سے یہ اشارہ پھر ہم نے لیا قرآن کا چیلنج۔ نبوت کا ثبوت نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے، یعنی عبدنا ہمارا بندہ، ہمارے بندے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ پہلی لائن میں تو کوئی بھی الفاظ نیا نہیں ہے ہمارے لیے، اور دوسری لائن میں 4 الفاظ ہیں، لیکن اس میں بھی اس سے بھی ایسے الفاظ ہیں جو بہت سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اس میں سے، اور دوسری لائن میں، تیسری لائن میں صرف 2 الفاظ ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا ہے، اس میں قرآن کو سیکھنے کے لیے 2 قسم کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الفاظ کے معنی اور گرامر۔ الفاظ کے معنی سیکھنے کے لیے ہم اشارے اور فکرے استعمال کرتے ہیں، اور گرامر سیکھنے کے لیے ہم ٹی اور عربی بول چال سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد لفظ بلفظ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اگر تم ہو سچے۔ وا حرف ہے اور ان بھی حرف ہے۔ ان ہم کسی بار میں پڑھ چکے ہیں، ان کا مطلب ہے اگر، اور اس کے جاس ملتے جلتے ایک اور بھی لفظ ہم نے پڑھا تھا، ان کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا، ایک اور اس کے جیسا مطلب ہم نے پڑھا تھا، لفظ پڑھا جس کا مطلب تھا، کسی کو یاد ہے؟ اسی ون میں اس طرح کے ہم 4 ورڈ پڑھے تھے، کسی کو یاد ہو تو؟ انا، انا اور ان، 4 الفاظ میں نے پڑھے تھے نا۔ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرو، اپنے تھوڑا سا اپنے ذہن کو کانشیس رکھو، اور جو کوشچن پوچھا جائے تو آپ پلیز پارٹیسپیٹ کیا کیجیے۔ وہ حرف ہے، ان بھی حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور اگر کن تم، ٹھیک ہے، یہ کانا کے ٹیبل سے ہے، کن تم ہو، اگر تم ہو، یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا کانا کانو کن تا کن تم کا یہ اشارہ کیا تھا، کن تم 4 میں سے اپنے سامنے، کن تم، اگر تم ہو، فی کا مطلب ہے میں، ریب بن شک، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا ریب شک، مما، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے کہاں پڑھا تھا، لا ریب فی ہے، جیسے ہم نے شروع پڑھا تھا نا قرآن کی، جب ہم سورہ بقرہ شروع کی تھی اس میں پڑھا تھا لا ریب فی ہے، نہیں شک اس میں، تو اب اس میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں فی ریب، نہیں شک میں۔ مما، 2 لفظ ہے، یعنی 2 حرف ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، من اور ما، جب من اور ما ملتا ہے تو اس کا لکھا جاتا ہے مما، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہے جو۔ چلیے، تو اس سے جو، نزلنا، نازل کیا، جو ہم نے اتارا، جو ہم نے نازل کیا، یہ نزلنا ماضی کا فعل ہے، ہم اپنی طرف 4 انگلیوں سے اشارہ، نزلنا ہم نے نازل کیا، یا جو ہم نے اتارا، الا عبدنا، الا حرف ہے، اور عبدنا یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، عبدی کا مطلب ہے بندہ، اور نہ ہم پر، ٹھیک ہے نا، اپنے بندے پر، ہم اپنے اشارہ کیا تھا نا اپنے طرف 4 انگلیوں سے، ہمارے بندے، اپنے بندے پر، نہ کا مطلب ہے یہاں پر ہمارا، تو یہاں پر آئے گا اپنا بندہ یا اپنے بندے۔ فا حرف ہے، آگے ہے اتو، ٹھیک ہے، آتا کے ٹیبل سے ہے، اس کا مطلب ہے
तो ले आओ, ठीक है, ये फिर अमर का है। और फातू तो ले आओ, ठीक है, फातू तो ले आओ, आता का टेबल से आता, यानी कि इसका मतलब आया, वो आया, ठीक है, आता वो आया। लेकिन अगर इसके साथ अगले हरफ में, अगले लफ्ज में अगर बी की प्रेपोजिशन आ रही होगी, जैसे यहाँ पर भी सूरतिन की बी की प्रेपोजिशन आ रही है, तो फिर फातू का मतलब हो जाएगा ले आओ, ठीक है। यानी कि अगर बी की प्रेपोजिशन अगले लफ्ज में आ रही है तो फिर इसका मतलब जो है आया नहीं होगा, बल्कि लाया होगा, ले आओ। तो ले आओ सूरतिन, एक सूरत, सूरतिन एक सूरत, यानी कोई भी एक सूरत ले आओ। फातू तो ले आओ, देखो इसमें आ गया मतलब फातू तो ले आओ, ये उसका अमर का सीगा है। ये सूरत, एक सूरत। और ये बी जो है सिर्फ इसलिए आया है कि यहाँ पर आतू का जो मतलब है आया है। अब यहाँ पर ले आयो, लाया का मतलब बना, लाया, लायो, लाओ। तो ये बी की वजह से बना है, बी प्रपोजिशन की वजह से इसका मतलब बन गया। तो ले आओ सूरत, एक सूरत, मिन मिसले ही, मिन से मिसले ही, मिसले ही के दो टुकड़े होंगे, मिसली और ही, इस जैसी, इस जैसी, जैसे इनके कुरान की बात हो रही है ना, मिसले ही मुजक्कर का है, तो मुजक्कर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कुरान की बात हो रही है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने नाज़िल किया, हमने उतारा अपने बंदे पर, तो कुरान उतारा, तो कुरान की बात हो रही है कि उसकी जैसी कोई एक सूरत ले आओ, उसके जैसी। वद और बुला लो। अब यहाँ पर आप देखिए कि वाह जो है हरफ है, आगे अलग है और आगे है उद, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने दा का टेबल पढ़ा था, दा दा उसी का हमने पढ़ा था, उद उ जमा का सी, और बुला लो और पुकारो, उद उ जमा का सीगा पढ़ा था। तो ये क्या है? और फिर अमर है, बद उ और बुला लो, और बुला लो, उद उ और बुला लो, शुहदा अकुम, शुहदा और तुम, दो हरफ है इसके, इनके दो हरफ है, ये दो टुकड़े होंगे इसके। शुहदा का मतलब होता है मददगार, ठीक है, शुहदा या गवाह, गवाहों को या मददगारों को या अपने साथियों को, इनके बुला लो अपने मददगारों को। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, इन अगर, ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं, तुम हो, वही इशारा जो हमने ऊपर पढ़ा था, इन कुंतुम, और अगर तुम हो सादिकीन, सच्चे, अगर सादिकीन, सादिक की जमा है सादिकीन, और अगर तुम हो सच्चे। उर्दू में भी ये लफ्ज बोला जाता है सादिक, सदाकत, सच, यानी सच्चाई के लिए ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर कुरान का चैलेंज है ये कि कुरान चैलेंज दे रहा है ना, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम हो शक में इससे जो हमने उतारा अपने बंदे पर, फातू तो ले आओ बेसूरतिन मिन मिस्लिह, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी, वदऊ और बुला लो, शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अब ये यहाँ पर ये जो है ना कुरान का चैलेंज है, कुरान चैलेंज दे रहा है कि और बुला लो अपने मददगार और ले आओ इसके जैसी कोई एक सूरत। ये कुरान का चैलेंज जो हमने इशारे का नाम है, इसी से हम याद रख सकते हैं कि इसी से रिलेट कर सकते हैं कि ये इसका इशारा कौन सा है। इशारा देख लेते हैं इसकी, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम हो शक में इससे जो हमने उतारा अपने बंदे पर। अल्लाह ताला कह रहे हैं, काफिरों कह रहे हैं कि तुम्हें अगर उसको शक है कि ये हमने जो उतारा है ये नबी ने ऐसे ही अपने पास से बना लिया है, अगर तुम्हें इसमें कोई शक है तो आप भी बना लो इस तरह की कोई एक सूरत। कुरान के बारे में शुरू में ही अल्लाह ने कहा ला रैब फीह, नहीं कोई शक। जैसे कुरान शुरू हुआ सूरह बकरा की पहली ही आयत, दूसरी आयत में ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। अब इसी रैब शक शुबा का जिक्र हो रहा है कि अगर तुमको शक हो तो अल्लाह के अलावा अपने गवाहों को, अपने मददगारों को, अपने साथियों को बुला लो, सबको बुला लो, और कुरान जैसी कोई एक सूरत बना के ले आओ। अगर तुम्हें कोई शक है इस कुरान में तो वो यही समझते थे कि ये जो है ये अल्लाह का कलाम नहीं है,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے ہی بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پھر بتایا کہ اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر آپ بھی لے آؤ اس طرح کی صورت بنا کے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نزلنا علی عبدنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے پچھلا اشارہ پڑھا تھا پچھلی کلاس میں, اس میں توحید کا ذکر ہوا تھا. اور اب اس میں ذکر ہو رہا ہے رسالت کا, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتارا قرآن, اتارا کس پر اتارا؟ اپنے رسول پر, اپنے بندے پر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہاں پر رسالت کا ذکر ہو رہا ہے اس والی آیت میں کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. اب دن اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اب دن کہا ہے میرا بندہ, اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ, اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے اتنے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ پکارا. اس پیغام میں قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. سورہ کہا, کوئی صورت کہا گیا, نہ کہ سورہ, یعنی بہت زیادہ خاص صورت نہیں کہا گیا کہ کوئی آپ سورہ بقرہ جیسی بنا کے لے آؤ, سورہ آل عمران جیسی بنا کے لے آؤ, کسی صورت, یعنی کچھ بھی چھوٹی صورت بھی بنا کے لے آؤ. سب سے چھوٹی صورت جو ہے قرآن پاک میں سورہ کوثر ہے, صرف 3 آیات. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی صورت بنا کے لے آؤ, بے شک چھوٹی سی کیوں نہ ہو, لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکے. اور پھر یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو, اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو, اپنے تعاون کرنے والوں کو بلا لو, جو تمہاری جتنے بھی ہیں مفسرین وغیرہ سب کو بلا لو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے تو سب کو بلا لو, پھر دیکھتے ہیں کیا وہ پیش کرتے ہیں. تو جو کفار تھے مانتے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں تھے, کہتے تھے نہیں یہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتے. تو یہ جو نازل ہوا ہے اس نے خود سے گھڑ لیا ہے, تو خود کی اپنی شاعری ہے, تو ویسے باتیں بناتے تھے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیات نازل. چلیے اس کو ابھی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. کون اس کو پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کر لیجیے. ہینڈ ریز کر لیجیے جلدی. چلیے مس ہوا آپ پڑھیے. وَإِن فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر, تو لے آؤ ایک صورت ایسی جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں, اور قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں. اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہیں. قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے, بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں. اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زیر زبر پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے. بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں, جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اگر ایسے وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوگا, انہوں نے یہ کیا ہوگا, وہ تو نہیں پڑھے ہوئے تھے, وہ نہ وہ لکھ سکتے تھے, وہ کیسے یہ کر سکتے تھے. تو یہ جو ہے طرح طرح کی باتیں ایسی بناتے تھے. اگر ہم کسی مضمون پر کوئی 1 منٹ رکے بغیر کوئی منہ سے, جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں کتنا اس پہ اٹکتے کی بات منہ سے نکلنے لگ جاتی ہے, اٹک کے ہم پڑھتے ہیں. کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو, کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ کو یہ مضمون لکھنا ہے, کوئی ٹاپک دے دے, ہم اس کو لکھ کے بار بار اس میں غلطیاں نکالیں گے. اتنی غلطیاں اپنی ہیں, ایک دفعہ غلطیاں نکالیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر کوئی غلطی نکل آئے گی, پھر کوئی غلطی نکل آئے گی. جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوتی تھی. اور قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے جس میں عبادت, حقوق, قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سارا
सारा अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता था उनके दिल पर, तो वो फिर उनको याद कर लेते थे और वो फिर इसकी तिलावत करते थे, बताते थे, जिसकी वजह से वो जो कफार थे वो कहते थे इतना इतना अच्छा कलाम है ये, इसमें कोई झोल नहीं है, कोई इसमें कमी पेशी नहीं है, ये कैसा हो सकता है कि ये इनके अल्लाह ताला का कलाम इनके नाज़िल किया गया हो। इन शक में पड़े हुए थे, शक ही में रहते थे। आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आपको बहुत गहराई में ले जाता है और इंसानी वजूद के हर पहलू पर रोशनी डालता है, दिलो दिमाग, एहसास, जज्बात वगैरह सबको अपील करता है। जैसे अगर हम कोई तिलावत कुरान की सुन रहे हैं, कोई बहुत प्यारी आवाज में तिलावत कर रहा है, तो खाम दिल में ऐसा सुकून सा उतरने शुरू हो जाता है और ऐसे हमारे एहसास चेंज हो जाते हैं, हमारे जज्बात चेंज होते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई गैर मुस्लिम भी अगर कोई कुरान सुन रहा हो, हालांकि उनको नहीं पता ये क्या है, मतलब नहीं समझ, लेकिन उनकी उसका ऐसा होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसे उनके दिल को जाके झंझोड़ देती है उसकी तिलावत की आवाज उसका, तो वो उसी पे ही वो बहुत हो जाते हैं कि ये इतना अच्छा कलाम है, ये इतना अच्छा, उनके ऊपर भी इफेक्ट करता है, गैर मुस्लिम के ऊपर भी। तो कुरान को अगर हम गौर से समझ के पढ़ेंगे तो ये हमें गहराई तक ले जाता है। और 23 साल की मुद्दत में कुरान नाज़िल होता रहा, मगर इसमें कहीं भी कोई तजाद नहीं। यही एक मजहबी किताब है जो तकरीबन 1400 साल से अपनी असली हालत में महफूज है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी करोड़ों लोग तिलावत करते हैं और लाखों लोग इसको ज़बानी याद करते हैं। अब एक चीज है, कुरान की एक आयत बार बार नाज़िल हुई है, रिपीटेड हुई है, लेकिन हर जगह पे सेम वैसे ही है, कोई तजाद नहीं है, जो एक दफा है वही है, इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई तजाद नहीं है, बिल्कुल अपनी असली हालत में है। अगर आप समझ कर कुरान की तिलावत करेंगे तो क्या होगा? जिस इंसान ने इस पर सबसे पहले अमल किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम मजहबी शख्सियात में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान बन गए। ये बात मुसलमानों से नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के इल्मी इदारों ने कही है। मसलन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 11वां एडिशन है कुरान के ज़माने में, उसमें उन्होंने बताया है कि ये सबसे इनके किताब जो है, सबसे ज्यादा तिलावत करने वाली जो किताब है ये कुरान मजीद है। जिन लोगों ने इस पर अमल किया वो 50 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया के कायद बन गए और तकरीबन 1000 साल तक इनकी क़यादत बाकी रही। यानी 1000 साल तक जो मुसलमान है वो दूसरी कौमों पर उनकी क़यादत थी, उनकी हुकूमत रही। आज भी कामयाबी की सबसे बेहतरीन किताब कुरान है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। कुरान ना सिर्फ आपको अच्छे काम के लिए उभारता है बल्कि वो आप में हिम्मत, हौसला पैदा करता है और आप में उम्मीदों को जगाता है और आपको अच्छे अखलाक, सही समझ और रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाता है। कुरान आपको एक मुफक्कर बनाता है, दुनिया में आपकी हैसियत और आपकी आमद के मकसद को समझने में मदद करता है, जिंदगी का मकसद वाज़ेह करता है और उसे किस तरह गुजारना है इसके तरीके बताता है, आपको हकीकी खुशी और सुकून बख्शता है। अब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इंसानों को दुनिया में भेजा, इसी मकसद के तहत भेजा ना। मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, इसको समझो, इसको पढ़ो, इस पर अमल करो। इसने पूरा जिंदगी का पूरा निजाम बता दिया है। सिर्फ जिंदगी का मकसद है, हमने क्या समझ लिया कि बस दुनिया में आए हैं, बस खाना है, पीना है, सोना है, बस बड़े हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, बस बात खत्म, मर जाएंगे। ये जिंदगी नहीं है, ये तो हमारी जरूरत की चीजें हैं, ये तो हम जरूरत के लिए सब कुछ करते हैं। असल मकसद हमारा दुनिया में आने का ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान दिया है उसको समझें, हम देखें तो सही अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया। जब हम कोई मशीन लेते हैं, कुछ करते हैं, साथ उस क्लिक मिलती है साथ, कि उसको हम देख के उसको पढ़े, उसमें उस मशीन को कैसे चलाना है, उसको कैसे तरीका क्या क्या चलाने का। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान के साथ भी एक किताब भेजी है कि अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। हर जिंदगी के जो भी है सबका तरीका बता दिया गुजारने का, कैसे जिंदा रहना, कैसे गुजारनी जिंदगी अपनी, सबका सब जिंदगी का मकसद वाज़ा कर दिया उसमें। लेकिन हम उसको जब समझ के पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा ना इसमें लिखा हुआ क्या है। और सबसे हैरत अंगेज बात, कुरान सबसे बेहतरीन किताब है और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जिस नबी पर कुरान नाज़िल हुआ वो ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना। जिस मकाम पर आपकी परवरिश हुई इक़्तिसादी या सियासी तौर पर दीगर इलाकों से कटा हुआ था और तालीमी तौर पर काफी पसमानदा था कि वहां ना तालीम का कोई इब्तदाई निज़ाम था और ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी।
اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. ہم دیکھیں ہم نے ابھی تک اتنی زندگی ایسی گزار دی بغیر سمجھے. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو ہم اس کو سمجھے، اس کو پڑھیں، اس کو کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کلاسز کو جوائن کریں. کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو جوائن کریں، اور جوائن کر کے کلاسز لیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو. اسباق دعا اور کلام دیکھتے ہیں. اسباق شروع میں ہم نے پڑھے تھے. قرآن کا چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ. اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، تحقیق کرنے والوں کو بلا لو، فلسفیوں کو جمع کر لو، اپنے ساتھیوں کو جمع کر لو. نبوت کا ثبوت نزلنا علی عبدنا، نازل کیا، اتارا ہم نے اپنے بندے پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. عبدنا. دعا دیکھتے ہیں. اس میں ہم دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما، یہ آپ ہی کی طرف سے ہے. اپنی زندگی قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما. آمین. اور ہم اس کے بعد پھر اس کا پلان کیا بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. سب سے پہلے عبدنا. عبدنا کا جو یہ جمع یہ ہے عبد. عبد جو ہے یہ واحد ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ عبد کی جمع کیا ہوگی؟ عباد. ٹھیک ہے. آگے ہے سورہ. سورہ کی جمع ہوگی سور. سورن راکوں پر پیش بھی آ سکتی، دو پیش بھی تنوین آ سکتی. سورن. ٹھیک ہے. سورہ سورن. اور شہید کی جمع ہے شہداء. شہداء حمزہ ہے اس کے اوپر، تنوین نہیں آتی، خالی پیش یا زبر ہے. صادق کی جمع ہے صادقون اور صادقین. چلیے کون اس کو دہرائے گا؟ ہوا آپ کا ہینڈ ریز ہے. عبادہ، سورہ، سور، شہید، شہداء، صادق، صادقون، صادقین. اس کا شفراز آپ پڑھیے. عبد، عباد، سورہ، سور، شہید، شہداء، صادق، صادقون، صادقین. اور مس حسنہ آپ پڑھیے. اسلامین آپ پڑھ لیجیے. ساشتہ آپ پڑھ لیجیے. کوئی بھی نہیں ہے. چلیے میرے خیال میں میں پڑھ لیتی. چلیے مس حسنہ آگے پڑھیں. عبد، عباد، سورہ، سور، شہید، شہداء، صادق، صادقون، صادقین. اب بات سورہ سور. ٹھیک ہے. سور کہیں گے، سور. شہید، شہداء اور صادق، صادقون اور صادقین. چلیے اب ہمارے پاس ہے افعال. ٹھیک ہے. افعال دیکھیں گے ہم، 3 حرف والے افعال دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے صدقہ. ٹھیک ہے. صدقہ کا ٹیبل کون ریوائز کرے گا؟ مس ہوا کیجیے آپ باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم بریک کریں گے. چلیے اس کو صدقہ کا ٹیبل تو آئیے مس ہوا. صدقہ، یصدق، یصدق، صادق، مصدوق، صدق. اس کا مطلب ہے اس نے سچ کہا، اور جو ہمارا باب ہے وہ نصارہ ہے، اور جو کوڈ یہ روح پڑھ ہے وہ صاد، دال اور قاف. ہاں ورڈز کو کہتے ہیں. چلیے اگر دوسرا بھی ہمارے پاس ہے 3 حروف والے کمزور افعال. کمزور افعال میں سب سے پہلے ہے کانا. کانا یکون. چلیے مس کشف ناز کانا والا ٹیبل آپ ریوائز کیجیے. کائن ڈیش کون.
नहीं, शुरू से दोबारा पढ़िए। आपका माइक बंद था, तो दोबारा पढ़िए। काना, यकूनु, कुन, काइन, डैश, कौन। इसका रूट वर्ड बताएं और बाप बताएं। रूट वर्ड जो है वो काफ वाव नून है और नासरा के टेबल से। नासरा के टेबल से है और इसका कोड है का। ठीक है, क्योंकि हमने जो कमजोर में पढ़े थे ना उसमें का, तो इसका हमने बीच में जो सिलेबस में हमने इसका का है कोड। ठीक है, अगला है आता। आता का टेबल कौन पढ़ेगा? मिस मुजना, आप पढ़िए। मैम दावा वाला पढ़ो। आता सेकंड वाला, हदा के बैठे हुए जो। अच्छा, अता, याति, इति, आतिन, मातिया, इतियान। मतीन, ठीक हो गया। आता, आता का मतलब क्या होगा? वो आया। ठीक है, वो आया। अता वो आया, वो आया। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है? अलिफ ता या। हमजा, अलिफ नहीं है ये। ठीक है, अलिफ कभी भी रूट वर्ड में नहीं आता। ये हमजा है, हमजा ता या। ठीक है, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है और हदा के टेबल पर है। ये याद रखें, कभी भी अलिफ जो है रूट वर्ड में नहीं आता। अगर आपको अलिफ 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 रूट वर्ड में तो आता ही नहीं ना, माजी में आ सकता है, तो माजी में भी वो अलिफ जो होगा वो या तो वाव की बदली हुई शक्ल होगी या फिर या की बदली हुई शक्ल होगी। ठीक हो गया। ये हदा की टेबल पे, जैसे हमने हदा याहदी पढ़ा था, इस तरीके से अदा या आती है। ठीक, उस पर। अगला है दा। चलिए, दा कौन पढ़ेगा? मिस रामीन, आप पढ़िए दा का टेबल। दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदउ, दुआ। इसका बाब है दआ और रूट वर्ड है दाल ऐन वाव, और उसने पुकारा। ओके, ठीक है। ये कौन से बाब से है ये? ये ये दआ के बाब से है। दा तो इसका कोड वर्ड हो गया ना, जैसे कि इसका असल बाब कौन सा है? दा या दू, तो कौन से बाब से है? जैसे हमने जो सेहतमंद हमने 4 पढ़े थे ना हमने, उसमें से कौन सा बाब है ये? फातहा, नासारा, जाराबा या सामिया? नसारा। नासारा, बिल्कुल सही है, नासारा की बाब से है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, सही हो गया। ओके, अभी हम ब्रेक करते हैं, नमाज का टाइम है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करें। बात हम कर लेते हैं। दा के नाम का मसदर बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। सीटी में से क्या हो सकता है? जी, मिस अनीसा का आंसर सबसे पहले आया। ये देख लेते हैं क्या है आंसर इसका। हाँ, इसका आंसर दुआ। ठीक है, इसका वाले सही लिखा। ठीक है, दुआ इसका आंसर। या तीसरी फेल माजी बताइए, सीटी में से बताइए क्या हो सकता है। इसका मिस मुस्ना बता रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, मिस अलीजा सब सही बता रही है। चलिए, क्वेश्चन अगला। सूरा की जमा क्या हो? एबीसीडी में से ये हमने पढ़ा था ना। जी, मिस अब्बा ने सही लिखा है। अभी हम पढ़ के आए ना, तो सूरा की जमा है सुवर। सुवर, ठीक है। ये रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि रिवीजन की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चाहो लेना तो हम इसको ले सकते हैं, बल्कि लेंगे, कंफर्म लेंगे, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को मुझे मैसेज आए थे कि हमें रिवीजन करवाएं ताकि हमें अच्छा सा पिछला पक्का हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी थर्सडे की और फ्राइडे की, उन दोनों क्लास में रिवीजन की क्लास करेंगे और उसके बाद भी हमारा मीट क्विज होगा।
تو आप लोग सब लोग उसमें शामिल जरूर होना, क्योंकि आप लोगों को सारी रिवीजन अच्छे से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा पार्ट सेकंड होता है ग्रामर का। आप कुरान समझे आसान तरीके से। ग्रामर में हम पढ़ेंगे शाह का टेबल हम पढ़ेंगे, और सफ़ा 3 है, इशारा नंबर डी है, और ये हमारे सफ़ा नंबर 3 का आखिरी इशारा है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। क्योंकि शाह से तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले ही हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। तो ये वही वाला शाह आगे इसमें आया इसका टेबल। ठीक है, शाह आज इसका जो है कमजोर हर्फ जो है ये दरमियान में है। ठीक है? अब हमने ये देखना है ये बीच में अलिफ है, ये वाव की बदली हुई हालत है या की बदली हुई हालत है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमजोर हर्फ कौन कौन से होते हैं, वाव, या और अलिफ। इसलिए कमजोर होते हैं कि क्योंकि कमजोर आदमी भी बीमारी तकलीफ की हालत में ऐसी ही आवाजें निकालता है। तो अगर कमजोर हर्फ किसी फेल में आए, जैसे वहाब, वादा, काला, तो वो कमजोर हर्फ। जैसे वहाब में शुरू में आ गया वाव, और वादा में वाव आ गया, और काला में लिफ आ गया। तो ये जिसमें भी कमजोर हर्फ आ जाता है तो वो कमजोर फेल होता है। इस तरह किसी का हाथ कमजोर होता है तो वो पूरा शख्स कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से अगर फेल के 3 हरूफ में से कोई एक हरूफ कमजोर होगा तो पूरा फेल कमजोर होगा। कमजोर अफ़आल के सिलसिले में 3 बातें याद रखें। किसी को याद है कि वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात कौन सी है? चलिए जल्दी से बताइए, हैंड रेस करके, कौन बताएगा? पहली बात कौन सी है? सबसे पहली बात नजरा फताहा के टेबल पर आएंगे। वेरी गुड। कमजोर अफ़आल में सबसे पहली बात यह है कि उन 4 में से एक स्टाइल पे आता है, फताहा, नासरा, ज़ारबा, सामिल। और अब तक आप लोग जितने भी टेबल पढ़ चुके हैं कमजोर अफ़आल वाले, आप देखें कि इन्हीं में से किसी न किसी पैटर्न के ऊपर आता है। और कमजोर अफ़आल के सिलसिले में दूसरी बात क्या थी जी? कि वो कमजोर थक जाते हैं। कमजोर होते हैं ना, कमजोर आदमी थक जाता है, ऐसे कमजोर रूह भी थक जाते हैं। इसलिए या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, या फिर गायब हो जाते हैं। जब देखते हैं वो काम ज्यादा हैवी काम आने लगा, जल्दी से फौरन से गायब हो जाते हैं। जब देखते हैं वापस भी फिर आ जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और ये सब तब्दीलियां सिर्फ इसलिए कि हम इन्हें आसानी से बोल सकें। और कमजोर अफ़आल के सिलसिले की तीसरी बात यह है कि जब भी आप माजी का फेल देखें तो याद रखें, अगर कमजोर हर्फ अलिफ आ जाए तो समझ जाए कि ये बदली हुई हालत है, या तो ये असल में वाव है या कि फिर या है। ठीक है, जो कि बदल कर हमें अलिफ नजर आ रहा है। वाव की मिसाल जैसे काला और दा का टेबल हमने पढ़ा था। अब जब हमने काला का टेबल पढ़ा था, काला के रूट वर्ड क्या थे? कौन बताएगा काला के रूट वर्ड क्या थे? चलिए माइक अनम्यूट कीजिए। वाओ लाम। दा, वाव, लाम, बिल्कुल इसी तरीके से दा के रूट वर्ड क्या था? दा वाओ अलिफ। दाओ, नहीं, वाओ दा, यानी दा, दा वाओ वाओ आइन। आइन वाओ। आइन और वाव, दाल, आइन और वाव। असल में ये देखे ना, काला जो है उसके बीच में है, तो इसका मतलब है कि बीच में उसका वो वाव की बदली हुई हालत है, इसलिए उसके रूप पर बन जाएगा काफ, वाव, लाम। अब दा के आखिर में कमजोर हर्फ हमें नजर आ रहा है अलिफ। तो यहाँ पर जब इसको हम देखेंगे कि दा के जो रूट पर थे दाल, आइन और वाव थे, ये दोनों क्या है? ये दोनों अलिफ जो है ये वाव की बदली हुई हालत है। अब यही है या की मिसाल, जैसे कादा, अब यहाँ भी बीच में लफ्ज अलिफ है और ज्यादा में बीच में लफ्ज अलिफ है। अब ये बताइए कि ये कादा और ज्यादा के जो अंदर अलिफ है, ये किसकी बदली हुई हालत है, वाव की या की? जी कश्यप। या की। या या की। की। कादा, हाँ कादा, हाँ कादा से हमने पढ़ा ना, कादा यकीदु, कादा यकीदु, ज्यादा यजीदु। तो इस तरीके से हमें इसका माजी और मुजारे जब हम दोनों पढ़ेंगे तो हमें फिर पता चल जाएगा कि ये अलिफ जो है किसकी बदली हुई हालत है। जैसे काला यकूलू दा यादू था, उसमें आखिर में वाव आ रहा था, तो हमें पता चल गया ये वाव की बदली हुई हालत है। अब कादा यकीदु, ज्यादा यजीदु में या आ रहा है, तो इसलिए ये या की बदली हुई हालत। ठीक है, असली जैसे काला के काफ वाव लाम है और दा के दाल आइन वाव है, और ज्यादा के जा, या और दाल है, और अलिफ कमजोर हर्फ में शुरू में आ ही नहीं सकता। ठीक है, अलिफ जो है हमेशा बीच में या आखिर में आएगा, शुरू में नहीं आ सकता। अगर कमजोर शुरू में आ जाए अलिफ, अलिफ अलिफ नहीं है, वो फिर हमजा होगा। ठीक है, और हमजा जो है रूट वर्ड में आ सकता है। हमजा वो होता है, अलिफ और हमजा में क्या फर्क बताया था कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती, जबकि
حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، زیر زبر پیش جزم، کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اس کو ہم آہستہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم نے یہ ٹیبل ہم نے پڑھا تھا صحت مند افعال میں، ہم نے پڑھا تھا فاتحہ ناصرہ ضربہ سامیہ، یہ تو ہم صحت مند ہم پڑھ چکے ہیں QC 1 میں۔ اب ہم نے کمزور افعال پڑھے ہم نے QC 2 میں، ہم نے اس میں دیکھے یہ جو ہم نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یہ جو جتنے بھی کمزور افعال ہیں تو یہ ان 4 کے سٹائل پہ آئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ان 4 کے سٹائل پہ ہی آئے، اب یہ ان 4 کے سٹائل پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ ان کے کوڈ ورڈ بن گئے، ان کے کوڈ ورڈ، جیسے فاتحہ کے باب پر آیا سٹائل پہ وہابہ کا ٹیبل، ٹھیک ہے، یا وہابہ کا ٹیبل جب آیا تو وہابہ کے سٹائل پہ آنے والے جتنے بھی اور ہوں گے اس کا جو کوڈ ہوگا وہ واہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا واہا، وہ وہابہ ہوگا۔ جیسے ابھی کو بتا سکتے ہیں مجھے کہ وہابہ کے پیٹرن میں ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا تھا شروع میں، فرسٹ سیکنڈ کلاس میں؟ کسی کو یاد ہے وہابہ کے ٹیبل پہ ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا تھا اسی سٹائل پہ؟ جی کسی کو نہیں یاد آ رہا؟ واضح کا ٹیبل پڑھا تھا ہم نے، ٹھیک ہو گیا، تو واضح، اب واضح کا کوڈ کیا ہوگا؟ وہابہ، یعنی واہ اور ہے جو ہے نا، واہ اور ہا یہ اس کا کوڈ ہوگا۔ پھر ہم نے وعدہ جو تھا، وعدہ کے پیٹرن پہ ہم نے، یعنی وعدہ کس پیٹرن پہ تھا؟ زارابہ کے پیٹرن پہ تھا، زارابہ کی باب سے تھا۔ پھر ہم نے وعدہ کی جیسا ایک اور بھی ٹیبل پڑھا تھا، وعدہ کے پیٹرن پہ ایک اور فعل پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ وعدہ، آپ لوگ یہ ساری آپ لوگوں کی ریویژن ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو سارے آپ کے اس میں ٹوز میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وعدہ کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا واجدہ، ٹھیک ہے، واجدہ پڑھا کیونکہ شروع میں اس کا واو آتا تھا۔ وہابہ کے جو تھا وہ فاتحہ کے پیٹرن پہ تھا، اور وعدہ کے ساتھ جو ہم نے واجدہ پڑھا تھا وہ زارابہ کے پیٹرن پہ تھا۔ اس لیے جب اس کے بعد پھر ہم نے کالا پڑھا، کالا میں کیا تھا کہ درمیان میں کمزور حرف تھا، تو کالا کے پیٹرن پہ ہم نے درمیان میں کمزور حرف والا ہم نے پڑھا تھا تابا، کالا کے پیٹرن پہ تابا پڑھا تھا۔ پھر ہم نے زادہ میں بھی درمیان میں الف ہے لیکن یہ زارابہ اسٹائل پہ، تو زادہ کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا، زادہ کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا قادہ، زادہ کے پیٹرن ہم نے قادہ پڑھا۔ پھر دعا آ گیا، دعا کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا دعا، اور تلا پڑھا تھا، اور دعا تلا پڑھا تھا، خلا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ ہدا کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا ہدا، یہدی کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا جزا یجز، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے زنا آ گیا، زنا پڑھا تھا ہم نے، یہ ڈبل مقرر حروف کہلاتے ہیں، یہ ڈبل حروف والے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک جو لفظ ہوتا ہے 2 بار ہوتا ہے روٹ ورڈ میں، زنا، تو زا نون اس کے روٹ ورڈ تھے۔ اور زنا کے پیٹرن پہ ہی ہم نے ایک اور دوسرا ہم نے فعل پڑھا تھا ردا، اور پھر آ گیا زلہ، زلہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اس کے پیٹرن میں ہم نے پڑھا تھا زلہ کے پیٹرن پہ یہ زارابہ کے ساتھ جو تھا اس کے ہم نے پیٹرن میں پڑھا تھا کرہ یقر۔ تو یہ سارے جو جتنے بھی یہ ہمارے افعال نظر آ رہے ہیں اس والے باکس میں، یہ سب کے سب کوڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان پیٹرن پہ آنے والے جتنے بھی اور ہوں گے ان کے کوڈ بنے گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک کوڈ ہوتا ہے، ایک باب ہوتا ہے، باب تو یہ 4 میں سے کوئی ایک باب ہو سکتا ہے، فاتحہ ناصرہ ضربہ سامیہ۔ اور وہابہ کے پیٹرن پہ آنے والے، فاتحہ کے پیٹرن پہ آنے والے جتنے بھی ہوں گے اس کا جو کوڈ ہوگا وا اور ہا، اس کا کوڈ، ٹھیک ہے کیا۔ ناصرہ کے پیٹرن پہ آنے والے جتنے بھی اس کے اوپر ہوں گے وہ اس کا جو ہوگا کالا کا کوڈ جو ہوگا کاف اور الف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سب کے کوڈ ہوتے ہیں، یہ آپ اس کو اچھے سے پڑھا کریں، آپ کی بک میں سارا کچھ دیا ہوا ہے، آپ اس کو ضرور اسٹڈی کیا کریں۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے چھوٹی سی پوائم بنائی تھی، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا ذرہ۔ کون اس کو دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کریں جی، اس کو کوئی پڑھنا چاہے گا؟ آپ لوگ سوئے ہوئے کہ سب کے سب؟ جی مس پڑھیے مس ہوا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظلنا ظلہ۔ چلیے
आज हम लेंगे अपना नया फेल है हमारे पास शाह। इसमें जो कमजोर हर्फ है वो बीच में है, और ये हमजा वाला फाल है। ठीक है, जैसे हमजा वाले फाल हमने पहले पढ़े थे, ये भी हमजा वाला फाल है। शाह का मतलब है उसने चाहा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ये तो हम पढ़ते रहते हैं, इसलिए हमें पता है ये उसमें आता है। तो शाह जो है, ये अभी हमें ये देखना है कि हमने ये शाह किस किस बाब से है। ठीक है, और उसके रूट वर्ड क्या होंगे। ठीक हो गया, ये हम देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है शाह। ठीक है, शाह, शाऊ, शाऊ, शाह उसने चाहा, शाऊ सबने चाहा। शेता आपने चाहा, शे तुम मैंने चाहा, शे तुम आप सबने चाहा, शे ना हम सबने चाहा। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ इसके बीच में है अलिफ। ठीक हो गया, इसके जैसे हमने और भी दो पढ़े थे, जैसे हमने काला पढ़ा था, काला के भी बीच में अलिफ आता था, और उसके बाद हमने ज्यादा पढ़ा था, ज्यादा भी के भी बीच में अलिफ आता था। अब काला जो था वो नासरा के पैटर्न पे था। ठीक है, काला यकून, और जो ज्यादा था, ज्यादा यजीदू, वो था जाराबा के पैटर्न पे था। अब हमने जब हमने पढ़ा था काला, तो उसके हमने पढ़ा था काला कालू, फिर हमने यहाँ पढ़ा था कुलता। ठीक है, 8 5 कुलता कुलतू पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आ गया शेता। अब हम कुल वाला तो ये तो मैच नहीं हो रहा। अब देखते हैं ज्यादा वाला, ज्यादा जादू जित्ता। ठीक है, हमने पढ़ा था जित्ता, जित्ता जित्तू, ये उस पैटर्न पे है। ठीक है, लेकिन वो जो ज्यादा था वो था जाराबा के पैटर्न पे, लेकिन ये जाराबा के पैटर्न पे नहीं है। ठीक है, ये लफ्ज तो कंस्ट्रक्शन तो इसकी ऐसी ही है, लेकिन ये सामिया के पैटर्न पे है। ठीक है भैया, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अभी यहाँ पर सामिया में जो आइन कलमा था, बीच वाला कलमा, उसके नीचे जेर थी। ठीक है ना, जेर थी, तो यहाँ पर भी जो है, अभी क्योंकि ये कमजोर हर्फ है, कमजोर हर्फ से रूल चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो जेर नहीं आई। तो यहाँ पर क्या है, ये शाह उसने चाहा, शाहू उसने चाहा, शेता आपने चाहा, शेतु मैंने चाहा, शेतुम आप सबने चाहा, शेना हम सबने चाहा। ठीक हो गया, तो ये सामिया का पैटर्न से है, इसका आपने ऐसे ही याद रखना है कि सामिया के पैटर्न से है। और इसके रूट वर्ड क्या होंगे, रूट वर्ड भी अभी हम देखते हैं, आगे जाके देखेंगे कि हमें कहाँ से इसका तुम अभी रूट बाहर मिलते हैं। जाओगी क्या? इसका जो है जो अलिफ है, ये वाव की बदली हुई हालत है या कि या की हालत है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। चलो इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा, मिस रामीन पढ़िए। शाह उसने चाहा, शाह उन सबने चाहा, शेता आपने चाहा, शे तुम मैंने चाहा, शे तुम आप सबने चाहा, शेना हम सबने चाहा, शीअत उस औरत ने चाहा। शात आएगा। ठीक है, ओके, शात उस औरत ने चाहा, शेअत नहीं आएगा, शात। चलिए, शाअत उस औरत ने, मिस कश्यप नाज, मिस कश्यप पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। शाह उसने चाहा, शाह शाह उसने चाहा, शाह सबने चाहा, शेता आपने चाहा, शे तू मैंने चाहा, शे तुम आप सबने चाहा, शे ना हम सबने चाहा, शाह उस औरत ने। इकरा की लाभ पढ़िए। शाह उसने चाहा, शाह उन सबने चाहा, शीत आपने चाहा, शी तू मैंने चाहा, शी तुम आप सबने चाहा, शीना हम सबने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। कौन पढ़ेगा, मिस अली साहब पढ़ लीजिए। शाह उसने चाहा, शाहू उन सब ने चाहा, शेता आपने चाहा, शेतु मैंने चाहा, शेतुम आप सबने चाहा, शेना हम सबने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। आगे चलते हैं। हर शाह, क्या उसने चाहा, तो जवाब क्या होगा, सब मिलके जवाब दे। हम शाह शाह, नाम हाँ शाह, उसने चाहा, हल शाहू, नअम शाउ, हल शेता, नअम शेत, नाम से हल शेतुम। नअम नाम से ना। ओके, इस हम क्वेश्चन करें, रामीन आप आंसर करें।
هل شاء نعم شاء. هل شاء نعم شاء. هل شئت نعم شئت. هل شئتم نعم شئنا. हो गया, आगे चले. चलो कंटिन्यू करें, आप तो नहीं. هل شاء خيرا نعم شاء خيرا. هل شاء خيرا نعم شاء خيرا. هل شئت خيرا نعم شئت خيرا. هل شئتم خيرا نعم شئنا خيرا. तर्जमा कीजिए शेना. एबीसीडी में से लिखिए चैट बॉक्स में. हमने चाहा. लिखना है, बोलना नहीं है, ठीक. चलिए लिखना है, तर्जमा कीजिए. ये मालूम माशे तो के साजदा चलो डिफरेंट डिफरेंट आंसर देख लीजिए. करो जो ये मालूम क्या है, करो जो तुम सब चाहो. ठीक है, ये क्या है, फेल अमर है. फेल अमर है, करो जो तुम सब चाहो. अल्हम्दुलिल्लाह. अब हमारे पास आ गया मुजारे का टेबल. ठीक है, यशाऊ वो चाहता है, यशाऊ ना वो सब चाहता है. यशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ. यशाऊ ना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं. अच्छा, यहाँ पर जब हम मुजारे बनाते थे ना, तो जैसे हमने फातहा याफ्ताहू बनाया तो हमें पता चल जाता था कि अलामत मुजारे हटाएंगे तो बाकी कौन सा उसका जो बचेगा वो रूट वर्ड होंगे. इसी तरीके से हमने कमजोर रूट के बनाए थे, जैसे काला यकूलू बनाया तो या अलामत मुजारे हटाया तो बाकी काफ वाव लाम उसका रूट वर्ड बच जाता था. इस तरीके से जब हमने हदा यहदी बनाया या ज्यादा यजीदू बनाया तो सब में ऐसे होता था. लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये शाह यशाऊ, मैंने ये कहा कि सामिया के पैटर्न में है, क्योंकि इसमें सामिया की हमें अलामत नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसका जो रूल है वो रूल की वजह से हमें जैसे हम जेर नहीं नजर आ रही. जो पैटर्न बनता है ना, मुजारे बनता है, ये बिल्कुल फातहा के पैटर्न पे बनता है. ठीक है, जैसे हमने फातहा याफ्ता बनाया था, इस तरीके से इसका बनेगा शाह या शाह. तो ये इसका है, ये फातहा के पैटर्न पे नहीं है, ये सामिया के पैटर्न पर है. और इसका जो यशाह, ये इसका शाह, इसका जो बनेगा रूट वर्ड क्या बनेगा, शीन और हमजा और या. शीन या और हमजा, क्योंकि अलिफ जो है ये या से बदला हुआ है. यहाँ पर हमें जेर क्योंकि है नहीं, हमें नजर नहीं आ रही जेर, तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा कि अलिफ जो है वाव की बदली हुई हालत है ये या की है. तो ये जो है ये या की बदली हुई हालत है. यहाँ पर इसका जो रूट वर्ड है वो है शीन या और हमजा. तो ये इसका रूट वर्ड है और ये सामिया के पैटर्न पे है. ठीक है क्या, तो इसको चलिए कौन पढ़ेगा इसको, मिस इकरा की आप पढ़िए, अनम्यूट कीजिए. मिस इकरा की आप लोग जल्दी से अपना माइक खोल लिया करें ताकि टाइम वेस्ट ना हो. चले कोई और पढ़ ले. यशाऊ है, यशाऊना वो सब चाहते हैं. तशाऊ आप चाहते हैं. अशाऊ मैं चाहता हूँ. तशाऊना आप सब चाहते हैं. नशाऊ हम सब चाहते हैं. तशाऊ वो औरत चाहती है. वेरी गुड, माशाल्लाह. चलिए मिस अब आप पढ़िए. यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं. तशाऊ आप चाहते हैं. अशाऊ मैं चाहता हूँ. तशाऊना आप सब चाहते हैं. नशाऊ हम सब चाहते हैं. यशाऊ वो औरत चाहती है. अच्छा, इसका शब्द पढ़िए. यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं. तशाऊ आप चाहते हैं. आशाऊ मैं चाहता हूँ. तशाऊना आप सब चाहते हैं. नशाऊ सब चाहते हैं. तशाऊ आप उस औरत चाहती है. सही. चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. अरबी में तर्जमा कीजिए, हम चाहेंगे. एबीसीडी में से ओके, मिस अलीजा इसका शब्द क्या आंसर आ चुके, और बाकी क्या लिख रहे हैं बाकी भी देख लेते हैं.
सही, मिस रामीन सब ने सही लिखा, मिस हवा, मिस मुस्ना सब सही लिख रही है, सी आंसर। ठीक, हल तशाउना खैरन, इसका जवाब दीजिए, ABCD में से क्या होगा? मिस कश्यप, मिस साजदा, मिस मुस्ना। ओके, देख लेते हैं सबके डिफरेंट आंसर। मिस रामीन देख लेते हैं, मिस मुस्ना और मिस रामीन का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी लोग अपने करेक्शन कर लीजिए। नाम नशाउ खैरन, तशाउना, तशाउ इसका अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे देखते हैं। अब कुरान में ये फेल जो है सिर्फ माजी की हालत में आया है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ सिर्फ माजी की प्रैक्टिस करेंगे। जा, बिल्कुल शाह की तरह ही है, ठीक है ना। जा, वो आया, जा, और वो साथ आया, यानी इसके साथ अगर बी की प्रपोजिशन आ जाएगी तो फिर उसका मतलब हो जाएगा वो साथ आया, यानी कि लाया, कोई ना कुछ लाया। वैसे जा का मतलब है वो आया, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, इज़ा जा नसरुल्लाह, तो जब आ जाएगी, तो यहाँ पर इज़ा की वजह से आ जाएगी हमने पढ़ा था। यहाँ पर बी की वजह से हम देखें फेल वही है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ उसका मायने चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर बी की जा के बाद आगे कोई लफ्ज जो होगा वो बी के साथ होगा, तो उसका मतलब हो जाएगा, जा का मतलब हो गया वो लाया। तो ये लफ्ज जो है, ये फेल जो है कुरान पाक में सिर्फ इसी हालत में आया है, यानी माजी की हालत में आया, इसलिए हम सिर्फ माजी की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये शाह की तरह ही है, ठीक है ना। जा, वो पास आया, जाऊ, वो पास आए, जेता, आप पास आए, जे तुम, मैं पास आया, जे तुम, आप सब पास आए, जेना, हम सब पास आए, जात, वो पास आए। ठीक हो गया। चलिए पढ़िए मिस इकरा की, मिस रामीन जो पहले अनम्यूट हो जाए। चलिए मिस रामीन। जा आया, जाऊ, वो पास आए, जेता, आप पास आए, जेतू, मैं पास आया, जे तुम, आप सब पास आए, जे ना, हम पास आए, जात, वो पास आई। वेरी गुड। मिस कश्यप नाज। जा, वो पास आया, जाओ, वो पास आए, जेता, आप पास आए, जे तू, मैं पास आया, जे तुम, आप सब पास आए, जे ना, हम सब पास आए, जा, वो सही हो गया। चलिए और कौन पढ़ेगा? मिस इकरा पढ़ेंगी और मिस अलीजा मुस्तफा आप पढ़ेंगी। चलिए मिस इकरा पढ़िए पहले। जा, वो जा, पास आया, जाऊ, वो पास आए, जी ता, आप पास आए, जी तू, मैं पास आया, जी तुम, आप सब पास आए, जी ना, हम पास आए, जात, वो पास आए। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए मिस आप पढ़ लीजिए, मिस अलीजा आप भी। जा, वो पास आया, जाऊ, वो पास आए, जेता, आप पास आए, जेतू, मैं पास आया, जे तुम, आप सब पास आए, जेना, हम पास आए, जाअत, वो पास आई। शाह से फिर माजी और फिर मुजारे की चाबियां कौन सी होंगी? शाह से एक सेकंड में से बताइए। फिर माजी और मुजारे। ओके, शुमाइला ट्राई कर रही है। चलिए ये शाह या शाह, ये है ना इसकी चाबी, शाह या शाह होगा, तो हम पढ़ के आए। खाफा के खाफा, ये भी इसी तरह का टेबल है। खाफा इस पैटर्न पे है, इससे फाल की 3 चाबियां बताइए। अफान के, मिस शुमाइला, मिस रामीन के आंसर आ रहे हैं, मिस साजदा। ठीक हो गया, ए वालों का आंसर सही है। ठीक है, खाफा या खाफू, खाफू। अल खिफ्तुमुल्लाह, आंसर करें ABCD में से। मिस शुमाइला, मिस अशरफ, मिस रामीन, सही। आप लोगों के सबका आंसर सही है। चलो, सब सही लिख रहे हैं, मिस मुस्ना, मिस साजदा सब सही लिख रहे हैं। तर्जुमा कीजिए ना, खाफू एक से ज्यादा जवाब हो सकता है। ये ना लिखा होता है ना, जब एक से ज्यादा जवाब हो सकता है तो ज्यादा जवाब हो सकता है। इसका शफनाज कह रही है, मिस शुमाइला कह रही है। ओके, देख लेते हैं क्या है। ए और सी वाला आंसर सही। ओके,
तर्जमा कीजिए, फला तखाफूहुम। ABCD में से क्या होगा? ये इसका शख्स का आंसर सबसे पहले आया और सही है, मुशमाला भी सही कह रही है, सही है, बिस्रामीन सबके आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। हर आन तुम खाइफून, तो अब क्या होगा? ABCD में से ओके, मिस अलीजा, मिस उजना, मिस मिस शुमाइला सबका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, ए आंसर सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वर्कबुक का पेज आ गया। वर्कबुक का पेज, चलिए इसमें हमने शाह वाला फिर पढ़ लिया। आज इसमें अरबी बनाइए, आप सब लोग मिलकर कोशिश कीजिए। आप सब चाहते हैं भलाई, इसका क्या आप अरबी बनाएंगे? सब मिलके बनाएंगे, क्या होगा? तशाउन खैरन, शाउन खैरन, बिल्कुल सही, मिस हवा ने बनाया, वेरी गुड। और बाकी लोग भी बनाए, क्या सही सही कह रही है मिस? बाकी लोग बताए जरा ये जी सही कह रही हैं। क्या है, आप बोले, बोले आप भी बोले। तशाउन खैरन। शाउन खैरन, बिल्कुल सही। चलिए आगे उर्दू में तर्जमा कीजिए, इंशाअल्लाह, ये तो सबको आता होगा। हाँ जी, अगर अल्लाह चाहे। अगर चाहे अल्लाह, ठीक, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट है हल यशाउन खैरन, इसका जवाब दीजिए। नाम यशाऊन खैरन। नाम यशाउन खैरन। सही, यानी कि नाम यशाउन खैरन, ठीक है, हाँ सही होगा। अगर आगे नाम भी लगा सकते हैं हम इसमें, और क्या लगा सकते हैं? अगर लिखा अरबी में लिखा नहीं में जवाब दे, तो नाम आएगा क्या? नाम तो हाँ में जवाब हो गया, तो अगर हम नहीं में जवाब करेंगे तो फिर क्या लगेगा? ला। मा माया लाओ। दोनों में से क्या होगा? माँ होगा या ला होगा? माँ शायद। अच्छा, ला क्यों नहीं? माँ किसके साथ आता है? माँ तो माजी का होता है, माँ माजी, मीम वाली माँ माजी का होता है। अगर माजी है तो उससे तो माँ ला लगता है। तो यहाँ पर मुजारे है, मुजारे में क्या लगेगा? ला लगेगा। अच्छा ओके। चलिए, अब हमारे पास है शाह की तरह खाफा का टेबल है, ठीक है, ये आप लोग अपने वर्कबुक पे बनाना है। यहाँ पर कोशिश करें, कौन बनाएगा? माजी का टेबल जैसे शाह का बनाया था, ऐसे खाफा का टेबल कौन बनाएगा? अनम्यूट करिए और बनाइए, कौन बनाएगा सबसे पहले? माजी का एक माजी का बनाएंगे, रामीन आप माजी का बनाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो जी। है सेकंड नंबर पे जो अनम्यूट करेगा वो फिर उसका मुजारे का बनेगा। रामीन आप बनाइए माजी। खाफा, खाफू, खफ्ता या खाफत। नहीं, खफ्ता नहीं होगा, खफ्तू। शेता, हमने शेता पढ़ा था, शेता तो क्या बनेगा? थीता। शेता के हिफ्ता। पढ़ा, खिफ्ता, हाँ खिफ्ता, जी। खिफ्ता, हिफ्ता, हिफ्तू, हिफ्तुम, हिफ्ना और खाफत। काफर, वेरी गुड। चलिए मुजारे का कौन बनाएगा? मुजारे का चलिए बनाइए। होली के दिन मुझे कितना बहुत एक मुबारकबाद करती होती। जी, इकरा की आप बना रही है, आपका माइक खुला हुआ है। यखाफू, वेरी गुड, यखाफूना, बिल्कुल। अफ, यखू, मेरा इशारा देखें, क्या होगा? सामने की तरफ इशारा किसका होता है? अखफू, तखाफू, यखाफू, अखफू, यखफूना, अखफू। कोई और बनाना चाहेगा? इस मुसना आप बनाएंगी? कोई और बनाए? यखाफ, यखाफू, यखाफू, यखाफूना, तखाफू, अखाफू, तखाफूना, नखाफू, तखाफू। वेरी गुड, ठीक हो गया, काफा हो रहा है। अच्छा, अगर अमर बनाएंगे तो क्या बनेगा? खफ, कफ बनेगा, सही, कफ, ठीक। और खाफू, ला तखफ,
ला तखाफू। वेरी गुड। और अगर हम बनाएंगे अपना, उसका क्या बनेगा, इसका इसम फाइल? खाइफुन। 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 और इसका जो बनेगा ना, वो डैश बनेगा, क्योंकि वो डरा, खाफा का मतलब होता है वो डरा, वो खुद ही डरा, तो वो उसका मफूल नहीं होगा, तो मफूल में हम बनाएंगे डैश खौफ। खाइफुन डैश खौफ। ठीक होगा, वेरी गुड। और कोई इसको आप अच्छे से अपनी बुक में देख लीजिएगा, बुक में बनाइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अल्लाह से हम दुआ करते थे अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।